अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी मेरी प्यारी बहनों, आज की इस खास वीडियो में हम ना सिर्फ जुल्हज्जा के बाबरकत दिनों की बात करेंगे, बल्कि मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ईद से पहले इस गर्मी में अपने किचन के काम और घर की तैयारियों को हम कैसे बहुत ही आसान और जल्दी जल्दी मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईद के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी किचन और सफाई की होती है, लेकिन अगर थोड़ी सी समझदारी और आसान टिप्स अपना ली जाएं तो सारा काम बगैर थकन के भी हो जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जी तो मेरी एक प्यारी सी व्यूवर्स ने फरमाइश की थी कि आलू गोश्त बनाकर दिखाएं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज उसकी फरमाइश को पूरा किया जाए। तो जी ये गोश्त है जो मैंने पहले ही धो कर रखा हुआ था, लेकिन मैं हमेशा एक काम जरूर करती हूँ कि गोश्त को दोबारा अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ताकि अगर कोई भी इजाफी खून या सफाई की कमी हो तो वो भी खत्म हो जाए। अब मैंने एक साफ सी प्लेट नीचे रखी है, इसके ऊपर गोश्त रख दिया है ताकि जो भी इसका पानी है वो नीचे प्लेट में निकल जाए। इस तरह गोश्त ज्यादा साफ और फ्रेश लगता है और पकाने में भी आसानी रहती है। अब साथ साथ मैं इसकी मसाले की कटिंग की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि किचन में सबसे अहम चीज यही होती है कि पहले से प्लानिंग हो तो काम बहुत स्मूथ हो जाता है। और वैसे भी ईद उल अजहा करीब आ रही है तो घर में तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, मेहमान भी आएंगे, खानों की खुशबू भी फैलेगी और थोड़ी सी हलचल भी होगी। तो ऐसे में सबसे जरूरी चीज होती है खुद को पहले से ऑर्गेनाइज करना। मैं यहाँ आप सबसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी कि हम खवातीन अक्सर ये गलती करती हैं कि सब काम एक ही दिन में करने की कोशिश करती हैं और फिर जल्दी ही थक जाती हैं, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत हो गई है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले से शेड्यूल बना लें तो काम बहुत आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ईद की सफाइयां शुरू करनी भी हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे पहले दिन घर के सारे पर्दे धो लें, जाले वगैरह साफ कर लें और साथ ही अलमारी को अच्छी तरह चेक कर लें कि कोई चीज बिखरी हुई तो नहीं, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मैनेज हो जाता है और लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बना देती हैं। तो यहाँ मैं आपसे एक बात कहूंगी कि जब आप किचन में हंडिया बना रही होती हैं या मसाला भूनने का टाइम होता है ना, तो जो हल्का सा इंतजार का वक्त होता है उस वक्त हाथ के हाथ आप कोई ना कोई हल्का सा काम कर लिया करें। मसलन मसाले वाला बॉक्स चेक कर लें, कोई भी डिब्बा फिल करना है तो जल्दी से कर लें, शेल्फ अरेंज कर लें या कोई चीज बिखरी हो तो इसे सीधा कर लिया करें। इस तरह वक्त भी वेस्ट नहीं होता और किचन भी आहिस्ता आहिस्ता हमेशा साफ रहता है। एक और बात, जब आप रोज बर्तन धो रही होती हैं तो साथ साथ बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें भी कर लिया करें। जैसे एक दिन आप प्लास्टिक की टोकरियां या किचन के छोटे बर्तन साथ धो लें, किसी दिन किचन के इस्तेमाल होने वाले टॉवल या रुमाल वॉश कर लें, और कभी चूल्हे के पीछे वाली दीवार या वो जगह जहां चिकनाई ज्यादा बैठती है उसे हल्के हाथ से साफ कर लें। अगर ये चीजें रेगुलरली होती रहें तो गंद जमा ही नहीं होता। असल बात यही है कि सफाई कोई एक दिन का बड़ा काम नहीं होता, ये एक छोटी छोटी आदतों का नाम है जो अगर रोज की जिंदगी में शामिल हो जाएं तो घर हमेशा ही फ्रेश रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर आपको ज़हनी टेंशन नहीं रहती कि ईद आने वाली है या मेहमान आने वाले हैं तो घर साफ नहीं लग रहा या मेरा किचन गंदा लग रहा है। तो जी सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि आलू गोश्त या आलू शोरबा बनाने में असल मजा तब आता है जब हम इसकी बुनियाद यानी मसाला बिल्कुल सही तरीके से तैयार करें। मैं हमेशा यही करती हूँ कि सबसे पहले अदरक, लहसुन और प्याज को हल्का सा भून लेती हूँ। प्याज को कभी भी ज्यादा गहरा सुर्ख नहीं करना, बस हल्का सा सुनहरा हो जाए तो वही बेहतरीन होता है, क्योंकि अगर प्याज ज्यादा फ्राई हो जाए तो फिर सालन का जायका थोड़ा सा भारी और कड़वा सा लगने लगता है। इसलिए यहाँ थोड़ी सी एहतियात बहुत जरूरी है। अब इसके साथ मैं टमाटर और हरी मिर्चें डालती हूँ और फिर इन सबको किसी मशीन या ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह पीस लेती हूँ। एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है जो देखने में भी अच्छा लगता है, और जब सालन में शामिल होता है तो इसका जायका भी बहुत ही मजेदार हो जाता है। यही वो छोटी सी टिप है जो घर के सालन को आम से खास बना देती है। जब ये पेस्ट कढ़ाई में पकता है ना तो इसकी खुशबू भी पूरे किचन को भर देती है। तो मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि जुल्हज्जा के ये पहले 10 दिन अल्लाह ताला का हमारे लिए एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिनकी कसम खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई है। इसलिए हमें घर के कामों की मसरूफियत में इन कीमती लम्हात को बिल्कुल भी जाया नहीं करना। आप सबसे पहली टिप ये नोट कर लें कि इन दिनों में अपने दिल और जुबान को अल्लाह के जिक्र से हर वक्त तरोताजा रखें। बावर्ची खाना हो या बच्चों की देखभाल,
ہر وقت اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں اور خاص طور پر تکبیرات کثرت سے پڑھیں، کیونکہ یہ اذکار ان دنوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دوسری اہم ٹپ یہ ہے کہ اگر صحت اور حالات اجازت دیں تو ان پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنے کی بھرپور کوشش کریں، بالخصوص 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا روزہ تو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ عرفہ کے ایک روزے کی برکت سے انسان کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری وہ بہنیں جو گھر کی ذمہ داریوں یا کسی عذر کی وجہ سے تمام روزے نہیں رکھ سکتی، وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ سحری و افطاری کا اہتمام کر کے روزے داروں کی خدمت کا ثواب سمیٹیں اور کم از کم عرفہ کا وہ ایک روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی حقدار بن جائیں۔ سب سے بڑھ کر ان دنوں میں اپنے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل اور رات کے قیام کا بھی خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ ہم خواتین رات کو دیر تک جاگنے یا صبح جلدی اٹھنے کی عادی تو ہوتی ہی ہیں، تو کیوں نہ اس وقت کو اللہ سے لو لگانے میں بدلا جائے۔ فرض نمازوں کے بعد پورے دل کے ساتھ دعا مانگیں، رات کے آخری پہر میں صرف 2 رکعت تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسو بہائیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک دنیا کے آسمان پر آ کر پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، تو آپ اپنے بچوں، شوہر اور اپنی آخرت کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ ان دنوں میں چھوٹی سی نیکی کا اجر بھی پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے، آپ اپنے پکے ہوئے کھانے میں سے کسی غریب پڑوسی کو حصہ دے سکتی ہیں، کسی پریشان حال بہن کی ڈھارس بندھا سکتی ہیں، یا گھر کے کاموں کے دوران مسکرا کر اپنے گھر والوں سے بات کر سکتی ہیں، کیونکہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لیں، بھلے روزانہ چند آیات ہی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، لیکن اس پاک کلام سے اپنے دل کو منور کریں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اور سب سے بڑھ کر ان مبارک دنوں میں اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں اور ہر قسم کے گناہ، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے خود کو دور رکھیں۔ اکثر گھروں میں عید کی تیاریوں اور قربانی کے کاموں کے دباؤ کی وجہ سے چڑچڑاہٹ یا غصہ آ جاتا ہے، لیکن ایک مومن خاتون کی یہ شان ہے کہ وہ ان دنوں میں صبر، شکر اور درگزر کا مظاہرہ کرے، اپنی زبان کو کسی بھی برائی یا شکوے سے پاک رکھیں، اپنے دل سے حسد اور کینہ نکال دیں اور قربانی کے جانور کی خدمت و دیکھ بھال میں جو بھی محنت ہو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوش دلی سے قبول کریں۔ جب آپ اس جذبے سے ان دنوں کو گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر رحمت کا گہوارہ بنے گا۔ تو پیاری بہنوں، امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو نہ صرف آلو گوشت کی یہ مزیدار ریسیپی پسند آئی ہوگی، بلکہ عید سے پہلے گھر اور کچن کو آسانی سے مینج کرنے کے کچھ اچھے آئیڈیاز بھی ملے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، خود پر ایک ساتھ بہت زیادہ بوجھ ڈالنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کام روز کیا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ عید کی تیاری سب سے پہلے کس کام سے شروع کرتی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔